government has principally agreed to start 2 more ferry ports at Sapedra Diva route. 2026 म्हणल्यार गोंयांत 2 नवीन रोरो फेरीज येतल्यो. सरकारान 2 फेरी बोटी खातीर मान्यताय दिल्या. ह्यो फेरी साव पेद्रो ते दिवा रुटाचेर खंय नियुक्त करतले म्हूण R&D डायरेक्टर विक्रम राजभोसले हांणी सांगले. ह्यो रोरो फेरीज हेर 2 फेरीपेक्षा सायझीन ल्हान आसतल्यो. तशेंच हाचो प्रोसेस सुरू जाल्ल्याचें R&D डायरेक्टरान सांगलां. Government has principally agreed to start 2 more ferry ports at Sapedra Diva route. Principally approval is come from the government. Roro ferry service? Yes. दोन घालतले थिंगा? दोन. Sapedra Diva. Okay. The old Goa Diva cannot be operated with धाकटो आसा तो. And the process has started. So by when it will? केन्ना the next financial year पयली म्हणजे फुडल्या वर्सा. So before April? By June, latest by June 26. Same we are सेम रोरो आसतली हांगा? ना ती धाकटी आसता, रूट धाकटो न्ही तो. ती 35 मिटराची, ती साधारण 21 मिटराची आसूं शकता, म्हणजे अर्दी आसा. आणि कॉस्टिंग कितला आहा ते आतां जस्ट प्रिंसिपली अप्रुवल येयला. नाव द प्रोसिजर इज विल स्टार्ट. एनी अबाउट न्यू फेरी बोट्स एंड ऑल ह्यो मागीर तेंच्यो फेरी बोट काडून दुसरे कडेन घालतले तुमी. सो आनी न्यू दुसऱ्या रुटान न्यू फेरी बोट्स येवपाचें कितें कालां आनी ना अजून तरी काय प्रपोजल ना. हे 2 प्रपोजल प्रिंसिपली येयला. So what are the charges will be there? The same it will be as compared to? It is not decided by the government. It will be decided by the government. And since you have seen the experience as far as Ribanda Shorrao route, मध्ये रोरो फेरीक प्लास्टिक लागता हे लागता, how would you take care of this concern? In fact, we have already taken care in this. We have introduced new thruster. म्हणजे ताका जर प्रोपेलराक जर कितें शिरकालें जाल्यार आमी फूल प्रोपेलर वयर काडटा, ते रोप काडटा आनी परत विदीन 3 hours फेरीबोट कॅन बी स्टार्ट. म्हणून ताका लागून फेरीबोट मॅक्झिमम 3 वरां बंद आसता ते काडपाक. तेज्या वयर फेरीबोट बंद उरना.